यकीन जाने जो आपने थंबनेल पे देखा है वो बिल्कुल सच है, उसमें ज़र्रा बराबर भी झूठ नहीं है। अब इस आयत में हम दो ऐसी मिस्टेक करते हैं जिनसे नमाज नहीं होती। अब सुने, यार को भी ज़ा पढ़ देते हैं, वाद को भी ज़ा पढ़ देते हैं, और वा को भी ज़ा पढ़ देते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम सूरत अलम नशरह या सूरतुल इंशिराह को पढ़ेंगे। यकीन जाने जो आपने थंबनेल पे देखा है वो बिल्कुल सच है, उसमें ज़र्रा बराबर भी झूठ नहीं है। आप ऐसा करें कि अपनी आवाज़ में इस सूरत को रिकॉर्डिंग कर लें, और उसके बाद जब मैं आपको आपकी गलतियों की, आपकी मिस्टेक्स की निशानदही करूँगा, बताऊँगा कि यहाँ यहाँ मिस्टेक करते हैं, तो आप उसके साथ मैच कर लेना और आपको आपकी गलती का पता चल जाएगा। अगर आप बिल्कुल ठीक पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपका पढ़ना कबूल फरमाए और मज़ीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतु अलम नशरह मक्किय्यह। सूरतु अलम नशरह मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ मैं आखिर में, वीडियो के आखिर में तरन्नुम के साथ भी पढ़ूँगा, उससे पहले जो है इसको बस वर्ड बाई वर्ड पढ़ते हैं। अलम अलम नशरह लका सदरक। ठीक है। अब इस आयत में हम दो ऐसी मिस्टेक करते हैं जिनसे नमाज नहीं होती। अब सुने, हम क्या पढ़ते हैं? अलम नशरह लका सदरक, अलम नशरह लका सदरक। देखें, हम हा को हा पढ़ रहे हैं, हा की जगह हम क्या पढ़ते हैं? हा पढ़ते। अलम नशरह, जब इसको हा पढ़ेंगे नमाज फासिद हो जाएगी। और दूसरी वो मिस्टेक, हम इसको क्या पढ़ते हैं? लका सदरक, सौद को सीन पढ़ते हैं। असल में क्या है? सौद रक, सौद हम क्या पढ़ते हैं? सदरक। सौद की जगह हमने सीन पढ़ दिया, हा की जगह हमने हा पढ़ दिया। ये दो वो मिस्टेक हैं जिनकी वजह से नमाज टूट जाती है। और दो मिस्टेक वो हैं जिनको हम मोटी आवाज़ से नहीं पढ़ रहे, रॉ और इस रॉ को हम मोटी आवाज़ से नहीं पढ़ रहे। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, आप सुने। अलम नशरह, नशरह, नश नहीं करेंगे, शीन की आवाज़ को खींचेंगे। नशरह लका सदरक। आगे देखें। वावा वअना, वावा वअना अन्का विज़रक। अब इसमें कौन सी मिस्टेक हैं कि जिनके करने से हमारी नमाज टूट जाती है? हम क्या पढ़ते हैं? वावा ज़अना अन्का विज़रक, वावा ज़अना, ज ये आवाज़ आती है, ज, वावा ज। हम वाद नहीं पढ़ रहे बल्कि जा पढ़ते हैं। ये है ना, ये वाला हर्फ है जा, हम इसको यहाँ फिट करते हैं। वावा ज़अना, ये आवाज़ पैदा होती है तो ये जा बन जाता है। हम वाद की जगह जा पढ़ रहे होते हैं जिनसे नमाज टूट जाती है। ये असल में क्या है? वाना, वाद क्या है? वाद मोटी आवाज़ से पढ़ेंगे। और ज़ुबान जो है, ज़ुबान ऊपर वाले जो दांत हैं, राइट या लेफ्ट, जिसको हम उर्दू में हम दाढ़ कहते हैं, दाढ़, ज़ुबान की साइड ऊपर वाले राइट या लेफ्ट दाढ़ को हम लगाएंगे। वाना। और दूसरी मिस्टेक, वज़अना, आइन नहीं पढ़ते, वज़अना, आइन की जगह हमज़ा पढ़ देते हैं। तो नमाज, जब एक हरफ की जगह दूसरा हरफ पढ़ेंगे नमाज फासिद हो जाएगी। अब इसका तलफ़ुज़ क्या है? वज़अना, वज़अना अन्का विज़रक। आगे चलें।
الذی نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ یہ مسٹیک کرتے ہیں جن سے نماز نہیں ہوتی. یہ ذال ہے، یہاں پہ دیکھیے یہ زا ہے، اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ زا. الذی نہیں پڑھیں گے، اس پہ زبان کو باہر نکالیں گے، اوپر اور نیچے والے دانت آپس میں نہ ملیں. الذی، ذی، ذال، زال نہیں، ذال. اوکے. الذی، آگے دیکھیں، انقضى، انقضى ظهرك، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ انقضى ظهرك، یا دونوں کو وا پڑھ دیں گے یا واد پڑھ دیں گے. اس کا تلفظ الگ ہے، اس کا تلفظ الگ ہے. انقضى، اس کو پڑھتے ہوئے زبان کی سائیڈ اوپر والے رائٹ یا لیفٹ جو داڑھ ہیں وہاں پہ لگے. انقضى، قضى. اچھا یہ کیا ہے؟ واق کو کیسے پڑھیں گے؟ زبان کی نوک سامنے والے جو اوپر کے دانت ہیں اندر جڑ پہ لگائیں گے. واہ، واہ، واہ. عام طور پر یوں پڑھ دیتے ہیں الذی انقض ظہرک. ذال کو بھی زا پڑھ دیتے ہیں، واد کو بھی زا پڑھ دیتے ہیں، اور وا کو بھی زا پڑھ دیتے ہیں. تو یہ تین غلطیاں کرتے ہیں. اور چوتھی غلطی انقضا، صحیح کیسے پڑھنا ہے؟ الذی انقض ظہرک، انقض ظہرک، انقض ظہرک. ٹھیک ہے. اور ہم ایک اور غلطی، واد کو موٹا کرنے کے لیے ہم اس کو دال پڑھ دیتے ہیں بعض دفعہ. انقضا، انقضا ظہرک، تو دال بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، دال کی آواز نہیں آنی چاہیے. الذی انقض ظہرک. آگے چلیں. ورفعنا لک ذکرک، اس میں کیا غلطی کرتے ہیں؟ ورفعنا لک ذکرک، ذال کو زا پڑھ دیتے ہیں اور عین کو حمزہ پڑھ دیتے ہیں، عین کی ساؤنڈ نہیں نکالتے. ورفعنا لک ذکرک، کاف پہ قلقلہ نہیں کریں گے، کاف پہ آواز کو بند کر دیں گے. ذکرک. دوبارہ سے پڑھتا ہوں. ورفعنا لک ذکرک. آگے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، سین پر قلقلہ نہیں کریں گے، عسری، عسری، س، یہ ساؤنڈ نہیں نکالیں گے، سین کی آواز کو کھینچیں گے، لمبا کریں گے. عسری. یہاں سے دیکھیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، یسرا، یس، یہ قلقلہ نہیں کریں گے. آگے دیکھیں. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا. آگے. فَإِذَا، ذال کو زا، فَإِذَا نہیں پڑھیں گے، ذال پہ زبان کو باہر. فَإِذَا فَرَغْتَ، غین پر قلقلہ، فَرَغ، فَرَغْتَ، راغ، غ، غ، یہ ساؤنڈ رانگ ہے، غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ فَرَغْتَ، غین کی آواز منہ کے اندر چلتی جائے، لمبا کھینچیں گے. فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَانصَبْ، صاد کو سین نہیں پڑھیں گے ورنہ نماز نہیں ہوگی. یہاں سے پھر سے دیکھیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. جی آگے دیکھیے. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، یہاں پر دیکھیے فَارْغَب، فر، را پر قلقلہ نہیں کرنا. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، فَارْغَب.
अब मैं इसको तरन्नुम के साथ पढ़ता हूँ, सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى रब्बिक फरगब। चलें, अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ और समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।